wilt adverteren? Dan kiest u voor reclame op Radio voor het vergroten SKS. van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. dat werkt. Wij eisen de nacht op, wij eisen dat iedereen veilig thuis komt. Wij eisen een helder, verlichte straat. Wij eisen dat elke man daar ons met rust laat. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's your international radio station, Radio SKS. Stay tuned. I say welcome to the game. It's your choice. इस योर चॉइस योर स्टेशन रेडियो SKS मेरी आवाज़ की दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है यूं ही ये प्रोग्राम का दूसरा भाग है jawel 5 minuten over de klok van 11 uur jawel en tijd voor de topic natuurlijk दोस्तों भाई बहनों जैसे मैंने आप सभी को बताया कि कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं अबाउट सोनब्रिल दोस्तों भाई बहनों इसके बारे में आपको क्या ख्याल है zit er nog wel kern van gezond of ongezond wat betreft een zonnebril मेरी आवाज़ की दोस्तों यही बात आपसे जानना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में wat denkt u zelf is zonnebril gezond of ongezond jawel het kan toch niet zo moeilijk zijn dus we hebben om dit zeg maar vraag te beantwoorden met een ja of een neetje on Radio SKS jawel इन्हीं के साथ में देखा जाए तो गीता शिव गुलाम प्रोग्राम में साथ दे रहा है बीना हरपाल के साथ मिलकर और हमारे साथ यानी कि विद्यावती भी शामिल हुआ है van harte welkom on Radio SKS jawel Your choice, your station, Radio SKS. Vidyawati, Gita Shivgulam en Bina Harpal alvast aangeschoven bij Radio SKS. मेरी आवाज़ की दोस्तों यही बात आपसे आज के प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ jawel Shirley Yankee ook een hele goede morgen van harte welkom. Wat vinden jullie ervan dosto bahimeno? Is een zonnebril gezond of ongezond? Jawel, is het alleen modo of doet het nog wel eens wat met onze gezondheid? Dat wil ik natuurlijk van jullie weten hier bij Radio SKS. Jawel, उन्हीं के साथ साथ मैं चलते दो कदम आगे दोस्तों भाई बहनों तो देखा जाए इस तरह से हमारा साथ प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है निमन बिंदर दान नहीं गोपाल सत्य के लिए भी तो गीत मैंने चला दिया है जवेल और आगे में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों जवेल जैसे मैंने प्रोग्राम में देखा और बताया गया है कि नदिया राम अवतार सिंह ऑन रेडियो SKS जवेल नदिया राम अवतार सिंह एक प्यारा सा नगमा इस तरह से आपके लिए प्रोग्राम में गुनगुनाते हैं जवेल हमारा साथ दे रहा है बाबुल सुपियोर ऑन रेडियो SKS जवेल नदिया राम अवतार मैं एक चोर जवेल तू मेरी रानी मैं एक चोर तू मेरी रानी मैं एक चोर तू मेरी रानी चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के मैं एक चोर तू मेरी रानी मैं एक चोर
अरे बाबा चोर नहीं, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। चल पड़ी मैं साथ तेरे, सारी दुनिया को भुला के। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। हम दोनों ने देखा है एक सपना, कहीं पे छोटा सा एक घर है अपना। ओ हम दोनों ने देखा है एक सपना, कहीं पे छोटा सा एक घर है अपना। आंगन में उतरी है चांदनी रातें, बैठे करते हैं प्रेम की बातें। ये बातें ये रातें भूल जाए हम तो हमें याद दिलाना हो, भूल न जाना। क्या मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी। चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर। किस्मत ने तो हमको दुख ही बांटे, अपने रास्ते में बिखराए कांटे। किस्मत ने तो हमको दुख ही बांटे, अपने रास्ते में बिखराए कांटे। ओ हमने सजाई प्यार से अपनी गलियां, कांटे चुन चुन के बिखराई कलियां। ये कलियां ये गलियां भूल जाए हम तो हमें याद दिलाना हो, भूल न जाना। क्या तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। चल पड़ी मैं साथ तेरे, सारी दुनिया को भुला के। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी। चोरी चोरी ले चला मैं तुमको तुमसे ही चुरा के। मैं एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी। मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा। हाँ भाई, तू मेरी रानी मैं तेरी राजा। क्या बात का है दोस्तों भाई बहनों, वेरी लवली। इसी तरह से आज के प्रोग्राम में ये प्यार भरा नगमा गुनगुनाया है नदिया राम अवतार सिंह के वास्ते और नूरेजो SKS यावेल मेरी आवाज़ की। दोस्तों अगर आप अपना मनपसंद का गीत प्रोग्राम में फरमाइश करना चाहते हैं तो भूलना मत व्हाट्सअप नंबर यूज़ करने के वास्ते 06-829-76325. Rechts onder in beeld zie je de WhatsApp-nummer ook staan. Dus wij hebben maak gebruik daarvan om jouw favoriete song aan te vragen aan Radio SKS. Niet bellen, dus wij hebben een tekst toesturen. Jawel. तो इन्हीं के साथ साथ दोस्तों भाई बहनों देखा जाए कि बीना हरपाल प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है। बीना हरपाल ook een hele goede morgen van harte welkom. Enjoy the morning show on Radio SKS. बस सवाल यही पैदा होते हैं दोस्तों भाई बहनों, zonnebril, gezond of ongezond? Ka बोले तो लोग कैसे बतिया है? Ja, als jullie eruit zijn van hoe jullie daarover denken,
Carolina en René Jaktu ook aangeschoven bij Radio SKS. Wahida Shubalek, deze programma bij zaten de rij. Sanyo ke saat Wilker, u allen van harte welkom on Radio SKS. Your choice, your station. जैसे मैंने बताया दोस्तों भाई बहनों, यानी कि बड़ी दिनों बाद दर्शन किया है बीना हरपाल, तो बीना हरपाल कैसे बातों सब ठीक ठाक है. Lang niet gesproken moet ik u zeggen, maar blij jou hier weer te mogen zien bij Radio SKS Bina Herbal. Welkom on Radio SKS is प्यारा सा नगमा आपके लिए. एक मस्ती भरी गीत है दोस्तों भाई बहनों, जवाब ये Icha Farana 2015 से निकाला गया नगमा है दोस्तों भाई बहनों, जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह. हुस्न और जवानी कमाल है, छोरी का सुता माल है. चलो भाई ये आइटम सॉन्ग करने आई थी ना दोस्तों भाई बहनों, जब
और कर भी गया है, यूं ही इस आज की प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों बिना हड़पाल जवेल। तो दोस्तों भाई बहनों सवाल जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा है कि zonnebril, doordat hebben we nog gezond of ongezond. De eerste reactie hier bij Radio SKS van Gopal Sethi. Zonnebril is wel gezond, maar niet om de hele dag te dragen. Wel voor zon en sneeuw. Dankjewel Gopal Sethi voor jouw reaction op Radio SKS. Als onze andere luisteraars met Gopal Sethi zeg maar eens is, dan mag je daar natuurlijk ook zeg maar, wat zeg je van je reaction op doen. Jawel. Oh, vanuit Utrecht, Gopal Sethi. Ja, welkom, welkom uit Utrecht. Niet zo ver van Radio SKS, moet ik je vertellen. Jawel, to unieke sasat me doso bhai bano, chelte dokana mage, to आपसे कुछ बातें बताते programma में. कि कहते दोस्तों भाई बहनों in een nieuwe zeg maar onderzoek van vorige week deelde een rapport Wereldgezondheid zeg maar organisatie WHO met factoren die je zelf in de hand hebt om het risico op kanker te verlagen. Een van de adviezen van het dragen van zonnebril, dus dat leidde tot een flinke stroom aan mails van lezers die het daar absoluut niet mee eens waren. Een zonnebril zou juist ongezond zijn. Het zou je hormonenbalans verstoren en daarmee ziekten in de hand werken. Ik begrijp de reacties goed. Want ik heb zelf ook een periode gehad waarin ik dacht dat de zonnebril meer kwaad dan goed deed. Na grondig onderzoek heb ik de mening herzien. In deze programma hier dus ga ik u nog meer hierover vertellen waarom. Als je online zoekt naar zonnebril ongezond, vind je al snel websites en video's die beweren dat de zonnebril je melatotine aanmaak verstoort, depressie kan veroorzaken en zelfs kanker zou opjagen. Sommige bronnen stellen dat je ook geen vitamine D meer aanmaakt als je een zonnebril draagt. Het klinkt verontrustend, maar klopt het ook wel? Dus ik heb zeg maar op meer dan zeg maar nieuw in verdiept en de wetenschappelijke literatuur erop nageslagen. De kern van waarheid, Meriwaski Dosto. Laat ik beginnen met te erkennen dat er een kern van waarheid zit in sommige zorgen. Het klopt dat licht via ogen invloed heeft op je pijnappelklier en daarmee op je hormonen als melatotine en serotine. Je netvlies bevat speciale lichtgevoeligheidscellen, zogenoemd melanopisnie ganglionsine, die niet zorgen voor beeld, maar signaal over het licht en donker, doorgeven aan biologische klok in de hersenen die zeg maar aangeven van de kern, de klok. Die klok stuurt vervolgens de aanmaak van melatotine aan. Het hormoon dat je slaap-waakritme regelt. Minder licht op je netvlies kan dit signaal beïnvloeden. De gedachte erachter is dus niet logisch. Onderzoek met blauwlichtblokkering, bril, en laat inderdaad zien dat het filteren van licht in de avond melatotineproductie kan beschermen, die anders onderdrukt zou worden door kunstlicht. Jawel. आगे में बताते हैं दोस्तों भाई बहनों dat alleen, en dat is een belangrijke onderscheid, er zijn simpelweg geen studie die aantonen dat het normaal dragen van een zonnebril op zonnige momenten overdag buiten je hormonale balans verstoort. De zorgen die je online leest zijn gebaseerd op een theoretische redenering, niet op bewijs. Uit onderzoek blijkt bij mensen een vitamine D dat wordt aangemaakt in de huid uit cholesterol onder invloed van UV-straling, niet via je ogen. En de zonnebril heeft daar dus helemaal geen invloed op.
Dat was de eerste wat ik u wou delen, dus op hem. En natuurlijk van wat UV-straling met je ogen doet, dat laat ik je zo even weten. Dus op hem. En heb je ook bepaalde ideeën, dus op hem. Deel het met ons, dan kunnen we dat samen behandelen, toch? Dus op hem. Mil julke programma naten, jawel. इसी तरह से आज की प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों अगर ये जो फरमाइश करने जा रहा हूँ देखा जाए तो हमारा साथ प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है या wel. En toen dus even kijken natuurlijk van wie is aangeschoven bij Radio SKS. Jawel, Gita Ashugulam. Jawel, Gita Ashugulam, ook een hele goede morgen. Welkom en enjoy. मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थी मैं भी एक पल का किस्सा हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ Ja, bij het sabahemeno, मैं पल दो पल का शायर हूँ, jawel. इसी तरह से प्रोग्राम में लाया प्यार बढ़ाने में बिना हर पाल, jawel, यानी कि गीता शिव गुलाम के वास्ते on रेडियो SKS, jawel. मेरी आवाज़ के दोस्तों चलते डुकर हम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ना जैसे मैंने आपको बताया है wat UV-straling met je ogen doet dus bij me. UV-straling, de zon kan op termijn zeg maar serieuze schade aanrichten aan je ogen. De UV-straling dus bij me. De verhoog het risico op straal op de katarakgroei van het vliesje over het horenvlies. Zonnebrandachtige beschadiging van het horenvlies, fotokaritis en zelf huidkanker rond het ogen. En een observatiestudie liet zien dat mensen die regelmatig hun ogen beschermden met een zonnebril of een hoed
45% tot 70% lager risico op staar hadden. Jawel, dus zo bij me nog. Zo belangrijk is de zonnebril in ons leven. Dit is een fors verschil van de WHO en het Internationale Commissie van Non-Lonsing Radiationale Protection. Noemen we een goede zonnebril dan ook als een belangrijke maatregel om je ogen te beschermen. Bij kinderen is extra waakzaamheid geboden, omdat hun ooglens meer UV-stralen doorlaten naar het netvlies. Ja, dus we hebben hem. Dus bij kinderen moet u meer oppassen. Een goede bril, dus we hebben het ten goede natuurlijk. Niet de hele dag, maar op juiste momenten, zoals Gopal Sethi zei. Het advies is natuurlijk niet om, om van in de ochtend vroeg tot 's avonds laat met de zonnebril rond te lopen. Het gaat om momenten waarop de zon zo fel is dat je ogen bescherming nodig hebben. Jawel. Op zonnige dagen rond het middaguren op het strand, op het water of in het sneeuw. In het situaties waar het UV-index extreem hoog kan, onbeschermd zonlicht in je ogen kan doorlaten. En daadwerkelijk kan beschadigen. Als je een zonnebril op dit moment draagt, zijn er geen aantoonde risico's en alleen maar voordelen. Een goede aansluitende montuur of een warpart-round model biedt daarbij het beste bescherming, omdat het ook de UV-straling van de zijkanten tegenhoudt. Dus de zonnebril biedt wel bescherming, maar je moet wel een goede zonnebril hebben. Isabi toch? Het moet wel goed sluiten, dat de UV-straling je ogen niet kan bereiken. Dan is het natuurlijk heel goed. Nou, Gopal Sethi had het helemaal aan het goede einde, zo bij me. तो इसी के साथ साथ चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और वो कौन है जो दिल में समाया, वो कौन है जो सपनों में आया, दोस्तों भाई बहनों। Jawel, ik zit op Radio SKS, jawel। रने जगतू प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है दोस्तों भाई बहनों। गुनगुनाते हैं प्यार भरा रंग में रने जगतू के वास्ते, jawel। René, van harte welkom. Enjoy the morning show on Radio SKS. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन
तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं। Ja, we dus bij hem mee shire to nahi, lekin jawel dus bij hem very lovely, very sweet en ik maak dat je programma leidt dus bij hem dat afgedraaid voor niemand minder dan René Jactu on Radio SKS jawel तो इस तरह से देखा जाए तो रने जगतू शायर बन गया है शायर नहीं थे लेकिन बन तो गया है ना दोस्तों भाई बहनों jawel Madhu ook een hele goede morgen nogmaals van harte welkom to Radio SKS jawel Bidyavati Lila Tulsi के साथ में Sanyo Govin also on Radio SKS Sharmila Wolthuis Cheren के साथ में Wahida Show Balak Indravati Mala Kanhai Murelle Surujbali also ook aangeschoven bij Radio SKS. Dus bij me don't forget, vraag je favoriete song aan on Radio SKS. Jawel, tot de klok van 1 uur. Jawel, kun je genieten hier bij Radio SKS natuurlijk. Voor niemand minder dan SKS Soen natuurlijk. Meri Waske Dosto, waarom ochtendlicht wel zo belangrijk is? Wat wel klopt is dat daglicht via je ogen een grote rol speelt bij de gezondheid, met name in het ochtendlicht draagt bij aan het resetten van je biologische klok. Wat doorwerkt in je stemming, in je inertieniveau en zelf de kwaliteit van jouw nachtrust. In een groot onderzoek, jawel, onder meer dan 400.000 deelnemers, blijkt dat mensen die meer tijd in het daglicht doorbrachten, minder depressief klachten hadden, beter sliepen en een stabiele dag-nachtritme hadden. Daarbij laat vervolgens onderzoek zien dat vooral de regelmaat en de duur ertoe doen, elke dag naar buiten gaan, het liefst meerdere uren daglicht opvangen, had het sterkste effect op het welbevinding, Meriwaski Dosto. Zowel hier, zeg maar, al gezegd, bleek dat ochtendlicht dus wel extra gunstig zijn voor het resetten van je biologische klok. De ochtendlicht en een bijzondere werking heeft, wordt door meerdere studies bevestigd. Fel licht in een vroege ochtend schuift je biologische klok naar een eerdere tijdstip, waardoor je 's avonds makkelijker in slaap valt. 's Ochtends frisser wakker worden
Een studie in de Lancet liet zien dat de aanmaak van serotonine in het hersenen direct samenhangt met de hoeveelheid helderheid zonlicht op de dag. Hoe snel dat stijgt, het toenemende lichtintensiviteit. Daarnaast toont het onderzoek aan dat de overgang van donker naar fel licht in de vroege ochtend het cortisoline-niveau meer dan 50% verhoogt. Wat bijdraagt aan een alertheid en het op gang brengen van jouw dag. Ja, Meriwaski Dosto. De zomer komt eraan, dus de zon is erbij. Dus het is erg belangrijk om daar allemaal rekening mee te gaan houden. De effect werd 's middags niet meer waargenomen. Ook je concentratie en het reactiesnelheid verbeterde door lichtblootstelling vroeg op de dag. Met effecten die zelfs tot in de avond toewerken. Het advies is eenvoudig: ga elke dag naar buiten. Het liefst ook kort na het ontstaan en laat de daglicht op je gezicht en in je ogen vallen. Een ochtendwandeling van een half uurtje is al genoeg om je biologische klok goed in te stellen. Draag op dat moment geen zonnebril in de ochtenduren, dus op Heimeno. Dus dat is natuurlijk daar ook bij, dat je in de ochtend heb je de meeste baat bij de zon. Voor je ogen natuurlijk, daar wat we het over hebben. Dus draag dan vooral geen bril. Jawel. Indike zat met document agechel tegen de Sobahemeno, dat jullie met elkaar kunnen discussiëren van hoe het allemaal in elkaar zit. Natuurlijk hoor ik van jullie hier bij Radio SKS zo graag een mooie lied afspelen. Haha, jawel. Norma Sukuji, jawel. Gopal Satya, why not? Jawel, wat is een mooie nummer, moet ik zeggen. Naar mij zien zeg ik altijd van ja, ganoon to sab mooi lage heme. To aye do sabahemeno, यानी कि नॉर्मा सुख के वास्ते प्रोग्राम में पेश करते हैं यानी कि गोपाल सत्य जवाल. तो आइए नॉर्मा जी, आप सुनिए ना, गोपाल सत्य का मनपसंद आपके लिए आज के प्रोग्राम में गुनगुनाते हैं. मरमरी बाहें संदली सांसें तेरी ओर ले चली. रस भरी बातें, मद भरी रातें तेरी ओर ले चली.
क्या कहूँ कैसा है कातिल सारे जहां में उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं हासिल देख देख जिसे मेरा जिया शर्माया है क्या करूँ रे बेशर्म वो तो मेरा साया है वो तो मेरा साया है चंचली आँखें मंचली जुल्फें तेरी ओर ले चली मरमरी बाहें संगली सांसें तेरी ओर ले चली तुझे प्यार करूं मैं बेपनाह देखें करता है कौन मना करने दो मुझे ये गुनाह जिस्म को चलने दो रात भर सांसों की धीमी सी आँच पर ओ मेरे हमसफर मीठा सा ये डर देता है कितना मजा तन मन तरसे है पल पल प्यार को भीगे भीगे सपने ये दे दो मेरे यार को दे दो मेरे यार को आहटी सुनती करवटी गिनती तेरी ओर ले चली मरमरी बाहें संदली सांसें तेरी ओर ले चली Ja, we dus hebben we ici trasje programma laia pial berenang maar jawel voor niemand minder dan Norma Suku orie voor mij skiat ha Gopal Sethi खास करके Norma की वास्ते jawel. Dus we hebben nog चलते dokken maken op programma को बढ़ाते हैं. Ik heb het over de zonnebril en de zon, dus we hebben nu. En daar komt het hoor, waar ik eigenlijk bang voor was. Jawel, dat, of tenminste is u ook aan dag van, hé, maar waar zit de knik? En de knik zit in de goedkope zonnebrillen. Dus we hebben nog pas op met goedkope brillen. Er is nog iets belangrijkers waar te weinig aandacht voor is. Niet elke zonnebril beschermt je ogen goed. Dus we hebben nog goedkope zonnebril met donkere glazen, maar zonder dergelijke UV-filter kan zelfs schadelijker zijn dan helemaal geen bril dragen. De donkere glazen zorgen ervoor dat de pupillen zich verwijden om meer licht door te laten. Als de glazen vervolgens onvoldoende UV-stralingen tegenhoudt, bereikt er juist meer schadelijke licht de binnenkant van je ogen. Snapt u de theorie dus zo hebben we uit een evolutie van commerciële verkrijgbare zonnebrillen blijkt dat lang niet alle modellen aan de strenge veiligheidsnormen voor UV-doorlaat voldoen. Zeker niet na een veroudering van de lens. Jawel. Het is dus belangrijk dat je een bril kiest die vrijwel alle UV- en UVB-stralen blokkeert. Let daarbij bij de label. Zoek naar 100% UV.
Bescherm of UV 400 en check of dit ook getest is. Dus op hebben we nu. De prijs van de zonnebril zegt overigens weinig over de kwaliteit van de UV-filter. Goedkope bril met het juiste label kan net zo goed beschermen als een duur designmontuur. Ja, dus op hebben we nu. Ten slotte moet ik je vertellen van het is niet zwart-wit. Een zonnebril is niet per definitief ongezond en ook niet in alle situaties nodig. Het gaat om de balans. In de ochtend is het verstandig om je ogen juist wel bloot te stellen aan de daglicht, zodat je biologische klok goed wordt afgesteld. Op momenten dat deze fel is en UV-index hoog, bescherm je ogen met een goede zonnebril om schade op lange termijn te voorkomen. We nemen soms te snel iets waar, waaronder de onderzoekers of er ook een andere kant van het verhaal. Ik herken dat bij mezelf en ik zie het om me heen. Het is altijd goed om kritisch te blijven, maar wat anderen beweren en naar wat ze zelf geloven. Is dit in geval er aan beide kanten een stukje waarheid en lijkt er middenweg het verstandigste dus bij me nu. Ik vond het wel interessant om dit aan u te delen, want jawel, dus op hem nu. Een latere leeftijd geen staar- of beschadiging netvlies of hoornvlies te hebben door onnodige risico's. Hoop dat je dit ook aan je familie, vrienden kan delen, dus op hem nu. Op welke wijze je ogen kan beschermen tegen de zon. Vooral nu dat we in de zomer zitten in Nederland, maar ook natuurlijk in Suriname en andere tropische landen geldt natuurlijk ook hetzelfde. Dus dit was het topic. Dus we hebben ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Na reclame en nieuws heb ik voor uw bedrijvigheid, Sunderena, Git Sangit ke sath में दोस्तों भाई बहनों अगला गीत जो पेश करने जा रहा हूँ मैं देखा जाए तो इंद्रावती के वास्ते इंद्रावती नमस्कार एंड वेलकम.
जवां जवां अरमान टूटने लगा मेरा बदन धुआं धुआं सांसें तुमने क्या लगा दिए अगन इन्हीं ख्यालों में मुझे जरा सुलगने दो सपनों की जवानी है पलकों का झरोखा है सपनों की जवानी है पलकों का झरोखा है आज ये भर के करो तुम प्यार किसने तुम्हें रोका है जी भर के करो तुम प्यार किसने तुम्हें रोका है यही तमन्ना है जुल्फों में छुपा लो जाने मन रहूं मैं इस दिल में मुझको तुम बना लो धड़कन बाहों के साए से मुझे जरा लिपटने दो मदहोश हवाएं हैं खुशबू का झोंका है मदहोश हवाएं हैं खुशबू का झोंका है जी भर के करो तुम प्यार किसने तुम्हें रोका है जी भर के करो तुम प्यार किसने तुम्हें रोका Ja, wij kiesne toen me roka hebben ze जी भर के कर लो प्यार दोस्तों भाई मनो जवाब वेरी लवली इस पूरा में पेश कर रहे थे इंद्रावती के वास्ते माला कन्हई आपका फरमाइश अभी प्रोग्राम में आ रहा है बस सुनते रहना समाचार के बाद में आपके मनी में पेश करेंगे Jawel, dus we hebben het Kaswani Radio SKS, your choice, your station. Het volgende uur bedrijvigheid on Radio SKS. Good morning, good morning, good morning. Very, very good morning. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli Jampanese Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25.
Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radio-sks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS. Ja, dat kan. Slimmer adverteren. Bestaat niet. Wij eisen de nacht op, wij eisen dat iedereen veilig thuis komt. Wij eisen een helder, verlichte straat. Wij eisen... Dus gaan nieuwkomers met een verblijfsvergunning hun inburgering combineren met werken. Minister Aartsen wil zogeheten startbanen gaan aanbieden, zodat mensen makkelijker een bestaan kunnen opbouwen. Het gaat om werk dat je ook kunt doen als je nog niet goed Nederlands spreekt. Het gaat vooral om banen in de horeca, logistiek en de bouw. De overheid heeft te weinig gedaan met aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om het luchtruim veiliger te maken. Dat zegt de Onderzoeksraad tegen Nieuwsuur. De aanbevelingen zijn gedaan na een bijna botsing tussen een straaljager en een lesvliegtuigje 3 jaar geleden boven Gelderland. Het was heel dichtbij, het scheelde maar 250 meter. Wij zien vaker bijna botsingen. En we hebben ook de afspraak in het luchtruim dat militaire vliegtuigen gescheiden worden van burgervliegtuigen. Ja, dat was daar dus niet het geval. Het is een incident wat klein is, de kans erop. Maar ja, de gevolgen zijn catastrofaal. Dus daar moeten we echt zorgzaam voor zijn in Nederland. Zeker met de toename van het aantal militaire vliegbewegingen. In dat advies van de OVV staat dat de communicatie beter moet en dat incidenten beter moeten worden geregistreerd. De politie in Sydney is vlak voor de aanslag op Bondi Beach gewaarschuwd door een Joodse groep. Bij die aanslag in december werden 15 mensen gedood. De Joodse groep had de politie 2 dagen voor de aanslag gemaild dat de vieringen gevaar liepen. Maar de Australische politie deed daar eigenlijk niets mee, zegt correspondent Meike Weijers. Er zijn slechts 4 agenten aangesteld en dat werd vooral gedaan om de gemeenschap zogezegd een gevoel van veiligheid te geven. Maar tegelijk werden de agenten ook gezegd dat ze niet het hele evenement bij het strand hoefden te blijven. En uit dit rapport blijkt nu inderdaad dat er eigenlijk niet genoeg is geluisterd, vindt men, naar de waarschuwingen vanuit de Joodse gemeenschap. En een grote opruimactie in Sijsselen in de buurt van het Belgische Brugge. Een landbouwer verloor vanochtend niets vermoedend 3000 kilo aardappelen. Hij liet een spoor achter van 600 meter lang. Brandweermannen rapen de aardappelen nu op en er is een veegwagen ingezet. Het weer, zonovergoten bij 17 tot 22 graden. Er staat ook wel een stevige wind. Morgen ook zon, mogelijk 25 graden. En vanaf zaterdag wisselvalliger. Kortom, we moeten het er morgen nog even van nemen als we die mogelijkheid hebben. Zeker weten. Dankjewel, Juri. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Erwin Hart, goedemiddag. Goedemiddag, Daniel. Er staat een